niya akong call. Kuha na kuha. Hello, good Katong evening. Pareha ka Kim, shooting star. Di gina ko gailisan. Saba kay sila tungod sa ringtone. Ay, notification. Unsay mo ha? Unsay pangalan? Unsay name? Voyager, not Usa dili Voyager. pagbasa Voyager. Tanaw sa Merriam-Webster. Kulang pa niya akong apps. Pareha mi ni Chloe, pareha tag ringtone ma ba? Pero gi-change na ni mo. Mag-change pa. Voyager. Ako ka transmitter. Alpha na lang, kasi mag-adjust. Kamo na lang, char. Pag-adjust mo sa inyong mga ringtone kay pareha mo mga cellphone. Pa. Voyager, ang pagbasa. Ay, Oh, mo to nga ringtone. Voyager na kay ka. Di ba kuha na siya ka ng brand? Di ba na po yung brand nga Voyager ba? Basin Vogue lang to. Kavog? Nalang mi sa balay, Kanang bag. nag-chill. Muni. Guys, nagbisi gid guys how to read the Voyager, Okay. Vogue, Voyag ka ay mga amo sa i-search guys ha. How to read the Voyager. Abala nang madiray mo na na. Transmitter din ako ang simto. Pero panagsara ka sa simto ni mo na. Oh, panagkara. Kay transmitter bi ako ang simuan. Yeah, okay na imo ha? Sa spelling? Nagduha-duha pa ko. Sa spelling? Kung sa Sim1, Alpha ba or Voyager? Ang Voyager? Imo ang ringtone, okay na? Yes, transmitter and the the ringtone is rude. That was my first, Si Ay, ate. Voyager, oy. Saan mo gitinod, Ay, ter? Ha? Ay, lahat din ni. Ikaw, unsa na mo ringtone? sa Sim1 kay sa ringtone kay shooting star, Sim2 ka steroid. Ano ba sa niya steroid? Ang ane. Kuan man na ni Chloe. Alarms? Alarm. Mura bitsyada. Mangita na lang kog lain sa music. Voyager. 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 Asa paggamit sa speaker? Ay, narao. Okay na mo sa yung Voyager, Voyager, and everything? Unsa ang correct? Te, unsa ang correct? Ay, voyage. Ay, nara. Voyager. What's yung meaning? Anong meaning? Voyage. Oh, Voyager. Voyager. Oh, Voyageralin. voyage. Voyage, di siya pagbasa Voyager. 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 What does it mean? Hindi siya mag-participate. Kajot lang. It's something that Voyager. Kuan, a long journey to a distant or unknown place, especially over water or through outer space. So, Unknown place? a long journey to a distance or unknown place. Unknown. Known. Very known. Unknown. Unknown, Oh. not anonymous. Unknown. Unknown. So, unknown Okay. is not known, right? Not known. Because it's sumpay. It's one word rather. Unknown. Voyager. So, okay na ta sa Voyager. Okay na yung mga ringtone. Okay na yung ringtone. Yes, because it's a rude. Rude. How about yours? Okay na. Okay na? Okay na daw. And how about you? Are you okay? I'm okay. I'm fine. Walay ka kompetensya sa ringtone. Hoy, saan? Ikaw na medyo nakalahi.
Lahi mo gudi mo sponsor, no? Lahi mo sponsor si mong phone. Oh, sponsored by myself. Kasi yung buhi si Kasi, guys. Amo kay Kay sila, pare-para mo sila cellphone, mga pare-para mga ringtone. pero you know, what ko choice. Ako guys, ako choice. Bullet ni siya ang gihatag sa di na ako i-disclose kung unsa gid ang date ang pan gihatag. Ako na lang. Ay kontrabida ni siya, manang kontrabida. Joke lang. Ouch. Bye, Noy. Bye. Bye. Bye, Voyager. Bye-bye. Na-miss na ako mag